Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua juga di pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah. Kemarin kita selesai pembahasan huruful ataf. Hari ini kita masuk babu taukid, bab tentang taukid, penekanan atau penegasan kalimat. Kita akan merujuk sebentar latihan huruf ataf. Ummu Yusuf mungkin awalan fadhali Bismillah. Huruful atfi, huruf ataf, huruf huruf ataf. hayya Hayya taktubul hurufal atfi sahihati. naktub naktubu hayya Hayya naktubu hurufal atfi as-sahihati. Wa au summa fil faragatil taliyati. hayya. Ayolah, Mari kita menulis. marilah kita menulis huruf-huruf ataf yang sahih. Ada tiga, waw, Ada au, tiga, yaitu waw, au, dan summa. mm, Pada baris berikut ini, kolom kosong. kolom kosong berikut ini. Satu-satu Yusuf. Wahid. Faza amiru, faza amiru, Mm, wal faza amiru, walayla ya Ustaz. Muqaddarah. Fil musabaqati, Amir dan Laila. telah menang Amir dan Laila pada perlombaan uh, Faza juara. juara Amir dan Laila juara di dalam pertandingan. pertandingan. Huruf atofnya apa nih yang benar? Wa Wow. Nah. Irapkan wa. Faza. Faza fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi Mm, la mahalla lahu min al-i'rabi. Amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wal Al-waw. wawul atfi Mm, mabniun 'ala harfun. al-fathi Al-waw harfu atfin. harfu atfin mabniun 'ala fathi La mahalla lahu. la mahalla lahu min al-i'rabi. Uh, Laila. Laila ma'tufun uh, wa Ala. ma'tufun 'ala al-amiru wal Wa ma'tufu 'ala marfu'i mar, marfu'un wa mm, alamatu raf'ihi al-dhammatu. dhammahnya apa? Dhamma muqaddaratu al al Ala alif. alifi mana Mana'a. amin duhur mana amin duhuriha ta'adzur Fil musabaqah jarun. fi jar fi harfu jarin mabniun ala Mm, sukun al musabaqati ism majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, musabaqah fi'il madinya rubai. Firmannya sabaqa yusabik Yusa itu musabaqatun sah. Seperti jahada. jahada yujahidu mujahadatun. Musabaqatun. Syukran Yusuf. Apa Ustaz? Ummu Syamsi. 6 tadi. Boleh Unadib, ya. Hmm. unadipu asnani wa adhabu summa
Nah, summa. Summa ashabu linaumi. Nah, Bersihkanlah gigimu. saya, saya. Saya membersihkan gigiku. Kemudian saya pergi tidur. Nah, pakai huruf atofnya yang betul. Summa. 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 Ada jeda dia kan? Nah, Summa. Unazifu fi'lun. unadipu fi'lun amr. Bukan. Dari maudinya. Itu fi'lin mudhari. Nah, maudinya apa? Nadopa yunadipu. Unadipu Hmm. fi'il Hmm. mudhari Terus marfu'un wa alamatu rafihi al-domatu. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. asnani. Asnani fa'il. Ah, fa'ilnya ana tadi udah. Hai na'am. Unazifu dia Maf'ulun muta'addi. maf'ulun bi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun Hmm. wa alamatu nasbihi asnan. Al-fathatu. Hmm. Fathatul muqaddaratu Qadaratu ala liya. ala ma qabla ya'il Ala ma qabla ya'i al-mutakalimi. mana'a Mana amin dukuliha at-ta'adur. ishtighalul Mana amin dukuliha istigolul mahali. biharakatil Harokatil munasibati. munasabah wa ya'ul mutakallimi Wayal ul mutakalimi domirun mutasilun mabniun ala sukun fi 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 mahari nasbin jarrin. fi mahari jarin mudofun ilaih. Nah, thumma. Summa harfu atfin Hmm. mabniun alal fathi Nah, ma'tufun ala bukan summa harfu summa atfin. harfu atfin mabniun alal fathi Nah, gitu. wa La mahalla lahu. lahu minal i'rabi. Hmm. Azhabu fi'lun Sabu fi'lun mudhari'un marfu'un ma'tufun ala ya'kul gitu. adhabu fi'lun mudhari'un ma'tufun ala ya'kul. Anha unazif afwan. Ma'tufun ala unazifu. Fi'lun mu- mudhari'un ma'tufun ala unadibu. Wa Harokatnya. betul. Wal ma'tufu ala al Wal marfu'i. ma'tufu ala marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi al-dhamatu dhahiratu. Hmm. Ri Sama wa fa'iluhu dhamir wa mustatirun. fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Innaum jar majrur. Jar majrur. Nah, di sini summa dia ma'tuf dari dua fi'il menghubungkan dua fi'il mudhari unazifu dan Unadibu dan adhabu. gitu. Summa ada jedanya kan? Nah, Kalau waw tadi ataf antara dua isim Amir dan Amir dan Laila. dua isim dia kan? Nah, Syukran. Syamsi, Ummu Halim, Ummu Halim Hadirah. Bagus jaringan. Ummu Ridha, Ishtara itu Ummu Ridha, Ummu Abdirrahman. Ustaz.
Ishtaraitu salasata au arba'ata balunatin. Saya membeli. Saya membeli 3 atau 4 balon. Nah, huruf wawunya, huruf atofnya, Au. au. Menunjukkan apa ini? Au. Memilih pilihan. Atau disyak. Ya, keraguan. Bukan. Ishtara itu. Ishtaraitu fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. La mahalla lahu minal i'rabi wa ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Salasata ini maf'ulun bihi. Maf'ulun Ishtara itu. bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Au harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi arba'ata ma'tufun ala salasati. Al-ma'tufu alal mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun. Hmm. Balunatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatun jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Nah, syukran, Abdurrahman. Mu Hardina. Namkat. Kotopatu Zahratan. Fa-nya Hah? mati, fa-nya sukun. Kot Fa-nya sukun. Iya mati betul. Toknya yang fathah. koto kotop tuh Hmm. Zahratan. Lakin. Ada 3 aja pilihannya. Apa tadi? Wow, au atau Wah, summa. saya memetik Saya satu memetik buku. satu bunga, satu kembang. Nah, Summa ya, Summa Zahrota ini. yang tepat apa ini? Nah, Aku nampak. memetik sebuah kembang, Aku memetik sebuah kembang. Kemudian 2 buah kembang bunga. kemudian 2 buah kembang. Summa zahratain. Atau juga bisa, Au. au juga bisa. Atau zahratan au zahrataini. Atau wa juga bisa, Wah juga bisa tata. wa zahrataini. Summa zahrataini menunjukkan ada jedanya. Qataftu fi'lun. Kotok tuh filun madin. Mamnian ala sukun. Hmm. Domir mutasil. Bimali rofin fa'ilun. Zahratan. Zahratan. Mafulum bih. Mansubun wa alamatu. Nasbi al-fathatu zahiratu. Summa harfu Summa harfu atfin. Mamnian alal mabni. fathi. Ya. La mahala lahu. La malalahu minal i'rab. Zahrataini. Zahrata ini maktub. Ya. Ma'tufun ala Maktubun ala zahratan. ala zahratan. Wal ma'tufu ala al-mansubi. Wal maktubu ala mansubun alal mansubi man Mm. alamatu rafi wa alamatu man hati. Wa alamatu nasbihi. Oh iya, alamatu nasbihi aliyah Ustaz. Ya, aliyah Ustaz. Bukan. Ustaz?
Tak dengar tak suara? Ada nasabnya apa dia, Om? Ya, Ya, li'annahu li'annahu minah musanna. Ya, li'annahu musanna. Na'am. Li'annahu musanna. Wa nun iwadun. wa nun iwadun anit tanwin lil Na'am. mufrad ala Fil ismil fil ismil. fi ismil mufrad. Na'am. Jamaknya zuhur. Zuhur Zuhur. atau azhar. Syukran. Artinya bagus. Apa? Ummu Yusuf adrusu. Adrusu durusi akhruj akhruj Akhru. akhruju lil la'ibi. Na'am. Huruf atrafnya apa? Adrusu durusi wa akhruji lil summa Thumma Durusi adrusu durusi. adrusu durusi summa akhruju lil la'ibi. Saya mempelajari pelajaran saya. Saya mempelajari pelajaran saya, kemudian saya keluar untuk bermain. Adrusu fi'lun Adrusu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih durusi wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana durusi durusi. durusi fi'lun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Kalau durusi jadinya gimana ya? Wa alamatu nasbihi fathatun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddaratu Alama qabla alama qabla iya ya'il. wa ya'ul mutakallimi Alama qabla dhamirun ya'il mutakallimi alama qabla liya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha mana'a min dhuhuriha at siqal. ishtighalul mahalli Salah, Masya Allah. Istighalul mahali biharakatil biharakatil munasibi munasabati. munasabati. Ulangi Mu Yusuf. Durusi Tadi maf'ulun bihi. durusi maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi Mansubun. Sebutkan hukumnya. durusi maf'ulun bihi mansubun bil ya'i Wa muqaddaratun alamatu gitu. wa alamatu nasbihi al ya ya'ul muqaddarati. Bukan. Salah. Wa alamatu nasbihi fathatun Wa alamatu nasbihi al fathatun alal muqaddaratun muqaddaratun alal ya'i. alama qabla ya'il mutakallim. Aduh ya Allah. Alama qabla ya'il mutakallimi Mana amin zuhuriha mana min luhuriha ishtighal ishtighalul mahali biharakatil biharakatil munasabati munasabati wa ya'ul mutakallim. wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukun eh, fi mahalli dia durusi Jarrin. jarrin mudhafun ilaihi. Sekali lagi Mu Yusuf. Durusi maf'ulun bihi. Durusi maf'ulun bihi mansubun mansubun bil fathah wa wa alamat wa alamatun nasbihi al fathatu muqad muqaddaratu alama qabla alama qabla liya'i mutakallimi ya'il mutakallimi mana'a mana'a min duhuriha listighali mahalli
biharakatil biharakatil munasabati. mm, Walia wala waliyahul mutakallimi dhamirun mm, muttasilun mabniun ala kasri fi ala mahali sukun jarri asal ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. thumma Summa harfu atfin mabniun ala fathi mm, la mahalla lahu la mahala lahu minal i'rabi. Akhruju 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 fi'lun mudhari'un marfu'un ma'tufun ala adrusu ma'tufun alal adrusu wal ma'tufu alal mm, marfu'u marfu'un wa alamatu mm. rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, wa fa'iluhu sama. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Nah, lil ma'ib jar wa majrur. Fa'ilu jar wal majrur. Syukran Umi Yusuf. Nah, Ustaz. Dulu catat dulu deh kayaknya. Ummu Syamsi. Takra'u. Mm-mm. Takra'u. Takra'u nurun. Mm. Nur Nur membaca. sedang membaca. Nur sedang membaca. Hmm. Au. Hibatin Dia menunjukkan kebersamaan tuh saling kan? saling. Berarti wa. Wa taqra'u nurun Takra'u nurun wahibatun. wahibatu Isotan maklum nama wahibatun. perempuan maklum minas saraf kan? Taqra'u nuru Takra'u nuru atau wahibatun. Isotan wahibatu jamilatan. Nur takra'u dan nur dan Hibah hibah sedang membaca membaca sedang membaca kisah yang bagus. taqra'u Takra'u fi'lun mudhari'un marfu'un nah, wa alamatu rafihi ad-dhammatu nuru fa'ilun nah, wa marfu marfu'un fa'ilun wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu la mahala lahu minal i'rabi hibbatu hibatu hibbatu ma'tufun ala nuru wal ma'tufu 'alal wal marfu'i ma'tufu ala marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu nah qissatan jamilah na'at man'ud Kiswatan jamilatan kiswatan na'at jamilatan ma'tuf ala kisah qissatan man'ud jamilatan na'at kiswatan man'utun hmm. mansubun wa Jadi alamatun nasbihi al-fathatu jamilatan na'tun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu nah qissatan maf'ul bih dia maf'ul bih dari wa taqra huwa maf'ulun bih. taqra kan muta'addi kan Na'am. itu Mu Syamsi rujak kita materi huruful ataf bisa ya cara i'rabnya ya Insyaallah. syukran Syamsi Ummu Halim pemerintah dia kayaknya nggak masuk tadi udah masuk Ummu Halim ada tadi Ummu Abdurrahman kita masuk babu taukid Ummu Ustaz. Abdurrahman Hadirah Hadirah. kita baca ya Ustaz. babu Bismillahirrahmanirrahim. Babut tak babut taukidi bab taukid taukid masdar dari fi'il madinya wakkada yuwakkidu ak akkada hmm, akkada yuakkidu taukid taukid memang asal juga bisa wakil wakil wakkada kadang tapi yang ma'ruf akada yu'akkidu taukid
daripada yang wawu ya Ustaz. Hmm. Emang asalnya wawu kalau nggak salah wakkada yuwakkidu. Qala Qala at-tawkidu tabi'un lil mud mu muak mu kalau muwakkadi. kalau tadi akidu takkid. Takkid dia. Nah, Takkid. Kalau ini wakkada yuwakkidu. Taukidan. wakkadan. Kalau akada akidu takkid. Bisa takkid. Bisa juga. Bisa taukid. Oh, ini yang di Oh. bawah. Hmm. Qala Qala at-tawkidu tabi'un lil muwakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa hmm. ta'rifihi. Qala Sahabat. Ibnu Ajurum rahimahullah telah berkata, at-ta'kid adalah penguat ya. Hmm. Tabi'un. Tabi'un Penguat. Penguat. pengikut mengikut Pengikut. untuk yang dikuatkan. Mengikut untuk Pada kata yang dikuatkan. pengikut untuk kata yang dikuatkan pada rofaknya, nasobnya, jarnya, dan ma'rifahnya. Sahih. At-taukidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Taukid, jenisnya, dan hukumnya. Nah, kita bahas jenisnya. Kalau tadi definisinya kan Nah, Ustaz. Tadi secara ucapan secara secara istilah tadi dia sama dengan naat tabi juga nah, Ustaz. sama dengan ma'tuf tabi juga tabi fungsinya untuk menguatkan. Kata yang dikuatkan. Kalau atof atau ma'tuf untuk Menguatkan apa namanya menghubungkan apa yang menghubungkan. hmm, atau yang dihubungkan. Kalau naat menjelaskan karakternya. Kalau taukid menegaskan dari Menegaskan. muakkad. Kita bahas wa akun Wa aqulu at-ta'kidu wa yuqalu at-taukidu. hmm, saya Makna berkata saya berkata siapa at-ta'kidu. itu? Siapa eh, berkata? Syekh Muhammad Muhyiddin. Nah, at-ta'kid Ansarullah. atau juga bisa Dan dikatakan juga taukid. taukid. Taukid sama. Sawa. Muradif. Hmm. Maknahu Kalau kalau takkid maksudnya akada. akada yu'akkidu Kalau ta'kidan. kalau taukid dari Wakkada yuwakkidu taukidan. ma'nahu fil lughati. Maknahu fil lugati at-taqwiyatu. Nanya panjang Om. Ma'nahu. Eh, Maknahu fil lugati at-taqwiyatu. Hmm. Mak- Maknanya secara bahasa Maknanya secara bahasa adalah penguat. penguat. Qawwa yuqawwi. Takwiyah. Qawwa yuqawwi taqwiyatun. Hmm. Taqul Taqulu akattu syai'a. Akattu syai'a. kamu katakan contohnya. Saya menguatkan sesuatu. Nah, saya menguatkan, menegaskan atau Menegaskan. mengkonfirmasikan. Oh, mengkonfirmasi. Meminta konfirmasi akan mengkonfirmasikan, menguatkan, menegaskan Menegaskan, menguatkan. secara bahasa. Wataqulu dan kamu katakan wakattuhu aidon dan kamu mengkonfirmasikannya juga. Ya. Ida qawwaitahu jika kamu menguatkannya. Nah, itu secara bahasa tinjauannya taukid adalah taukiyah, Taukid takwiyah, takwiyah takwiyah. taf'ilatun. Hmm.
Sekarang kita bahas secara istilah ilmu nahwunya. Wa huwa fi istilahin nahwiyina naw'ani. Hmm. Al-awwalu at-tawkidul lafdhiyu wa tsani at-tawkidul ma'nawiyu. Hmm. Dan eh, ta- taukid secara istilah menurut para ahli ilmu nahwu Ilmu nahwu. ada dua jenis. Yang pertama taukid secara lafzi dan yang kedua taukid maknawi. Hmm. Taukid lafzi, pengulangan lafadznya, ya. Contohnya ini, Nah, Ja'a Muhammadun, Muhammadun itu pengulangan isim, taukid lafzi pada isim. Atau pada fi'il Ja'a, Ja'a Muhammadun. Ja'a yang kedua sebagai taukid taukid lafzi. lafzi. Naam, naam, Ja'a Muhammadun. Naam yang kedua Taukid lafzi. lafzi menggunakan huruf, Nah, ya kan? Jadi pengulangan taukid lafzi menggunakan pengulangan lafaznya baik isim, fiil maupun huruf. huruf. Fayakunu Fayak amma al- taukidul lafzi hmm, fayakunu bitakriri lafzi wa i'adatihi bi ainihi au muradifihi. muradifnya. Adapun taukid lafat maka berbentuk dengan mengulangi pengulangan lafat dan eh, apa ada me ada Mengulang itu nggak apa ya. oh, Ada mengulang, mengulang lafadznya hmm, dengan itu ain. itu sendiri. Pengulangannya dengan taukid itu sendiri atau Nah, sinonimnya sinonimnya persamaannya. sama. Taukid lafzi dengan mengulangi lafaz baik dengan lafaz yang sama Atau atau dengan sinonimnya. bi'ainihi dengan lafaz yang sama. Oh, ini lafadznya. Bi'ainihi atau bimuradifihi dengan lafaz yang sepadan sinonimnya, semakna dengannya. Sawa'un akana, Sawa'un akana asman nahwu. baik itu Baik, pengulangannya berupa baik itu pengulangannya berupa isim. Contoh, Ja'a Muhammadun, Muhammadun telah datang Muhammad yang kedua. Muhammad. Hah? Gimana Mas? Muhammad yang kedua i'rabnya Eh, tau, eh, eh, muta, taukidin, taukidu, hmm. taukidun. Muhammad as-saniyah taukidun lafziyun Oh, Muhammadun sani taukidun lafdiyun man, hmm. mansubun. Nah, sebentar, Mansubun, marfu'un Ustaz. bentar, bentar. Anda tampilin ya. Nah, Ustaz. Karena ya, waktu libur ini. Cara mengi'rab taukid Pasti. lafzi. Kan dari ja'a ya. Ya, Ini Ummu Abdurrahman. Ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin wa oh, Yang yang Muhammad. yang Ja'a fi'lun madin atas. oh, nah. Ja'a fi'lun madin Muhammadun fa'ilun. Muhammadun ataniyatu taukidul lafdi li Oke. Muhammadin. Li Nah, Muhammadin ula. itu dia caranya mengi'rab taukid lafzi. Muhammadun saniyatu taukidun lafziyun li Muhammadinil ula. Lagi Om. Muhammadun as-saniyatu taukidul lafdiyun li Muhammadinil ula.
Muhammad yang kedua. Muhammad yang kedua adalah taukid secara lafaz untuk Muhammad yang pertama. Wa taukidul marfu'i Wa taukidul marfu'i marfu'un mislahu misluhu. wa misluhu. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Taukid dari isim yang marfu. Dan taukid dari isim yang marfu dibaca marfu sepertinya, semisal. Dan Anda rafa'nya. Anda rofaknya domah yang nampak atas akhirannya. Nah, ulangi sendiri Om. Ja Muhammadun. Ya Muhammadun. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun di Arab Ustaz. Irabkan Muhammadun. As-saniyatu. Muhammadin asaniyatu taukidun lafdhiyun li Muhammadinil ula wa taukidul marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Amkana. Amkana fi'lan nahwu. Adapun yang pengulangannya Atau berupa berupa. atau pengulangan yang berupa fi'il. Contoh, ja'a Muhammadun. Nah, ja yang kedua nih Om. Ja as-sani. Ja'a sani taukidun li ja'a al-ula. Ja yang kedua. Ja'a yang kedua adalah taukid untuk ja'a yang pertama. Muhammadun enggak usah. Ya, Muhammadun. Muhammadun fa'ilun li ja'al ula marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu Ad-dhammah. adh-dhahiratu ala akhirih. Wa ja'a sani taukidun li ja'al ula. Ja saniyah. La Wa fa'ila. ja'a saniyatu la fa'ilun laha li La fa'ila annaha laha. la fa'ila laha li annaha li mujarradi taukidi la lil isnadi. Ja yang kedua. Dan ja'a yang kedua tidak ada fa'il untuknya karena dia untuk Hanya sekedar. karena dia hanya sekedar taukid untuk yang Bukan bukan untuk. bukan ya. Bukan untuk penyandaran. Nah, itu ya Rob ya. Ja yang kedua hanya sekedar taukid saja. Taukid saja. Jadi yang menjadi uh, fa'il dari ja yang pertama ya. Nah, Ja kedua tidak ada fa'ilnya. tidak ada fa'ilnya. Amkana. Amkana harfan Atau ada pengulangannya. pengulangan yang berupa huruf. Nahwu na'am ja'a Muhammadun. Naam yang kedua sama tuh ya Robnya. Oh, na'am yang ke na'am Naam as-saniyatu. as-saniyatu. Na'am as-saniyatu taukidun lil ula. Penguat saja. Penguat Sedangkan saja. naam yang pertama. Na'am yang pertama harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hanya huruf jawab. Naam yang kedua taukid. Amkana. Amkana muradifan nahwu ja'a hadara Abu Bakrin. Atau ya Pengulangan. pengulangannya yang berupa persamaan kata. Nah, contoh ja'a hadara Abu Bakrin. Telah datang hadir. Telah datang Abu Bakar. Hadara Hadara taukidun. taukidun li ja'a. Hadara hanya sekedar. Hanya sekedar taukid untuk ja'a. Wa hadara la fa'ila laha. Wa hadara la fa'ila laha li annaha li mujarradi taukidi La lil la li isnadi. hadara
Tidak ada Hadoro, hadoro tidak ada tidak mempunyai fa'il karena dia sekedar hanya sekedar penguat, menguat saja, bukan untuk penguat saja, manusia. tidak untuk penyandaran. Nah, itu Arabnya. Oh, nah, Itu bagian pertama dari taukid secara lafzi. secara lafzi. Syukran Abdurrahman, baca ulang dari atas. Oh, nah. Wa aku Wa aqulu at-ta'kidu wa yuqalu taukidu. Ma'nahu fil lughati at-taqwiyatu. Taqulu akattu syai'a. Wa taqulu waqattuhu aidan idza idza qawwaitahu. hmm, Wa huwa fi istilahin nahwiyina naw'ani. Al-awwalu at-tawkidul lafdhiyu wathani at-tawkidul ma'nawiyyu. Amma at-tawkidul lafdhiyu fayakunu bitakriril lafdhi wa i'adatihi bi'ainihi aw muradifihi sawa'un akana asman nahwu jaa Muhammadun Muhammadun am kana fi'lan nahwu jaa Muhammadun am kana harfan nahwu na'am na'am jaa Muhammadun am kana muradifan nahwu jaa hadara Abu Bakrin. Syukran Abdurrahman. Apaan Ustaz? Ummu Yusuf, bagian kedua dari taukid. Bismillah. Wa amma at-tawkidu al-ma'nawiyu fahuwa at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimali Yarfa'u eh, muta'addi. yarfa'u ihtimala Sah, sahwi. sahwi. Hmm. Ini makna taukid maknawi atau fungsinya juga dijelaskan di sini, Bu. Bahwa tabi' sama tabi juga dia. Ya Ustaz, Tabi dia sebagai lafaz yang pengikuti saja. mengikuti Dan adapun taukid maknawi ya adalah kata yang lafaz mengikuti yang mengikuti uh, hmm, yang merofakkan yang bukan merupakan menghilangkan oh menghilangkan atau mengangkat oh yang mengangkat kemungkinan adanya lupa. kemungkinan adanya lupa sahwi Hmm. Atau awit taj, uh, taj, jauh. tajawuzi Baik. tajawuzi fil Di sini au harfu matbu'i ataf kan hmm. Au harfu ma'tuf atofnya ma'tuf ala ihtimal ya. berarti di fathah ya. Au Masuk. awit tajawuza fil matbu'i Itu fungsinya. Atau juga dia fungsinya untuk menghilangkan atau dia juga taja- untuk fungsinya untuk menghilangkan eh, pengikutnya. tajawuz, perluasan makna Ah, perluasan atau makna perluasan makna, pada pengikutnya ini, perluasan makna dalam pada kata yang diikuti. kata yang diikuti. Hmm. Tajawuz. Fa fa innaka law qulta jaa al-amiru Hmm. jaa al-amir jaa al-amiru Naam. ihtimalu annaka Fil madi ifta'ala. ihtamala annaka sahauta Mm-mm. Au tawassa'ta. au tawassa'ta fil kalami. Fa'innaka, dan kamu seandainya kamu katakan Seandainya kamu katakan telah datang Amir, pemimpin. Amir, pemimpin itu telah datang. Pemimpin itu telah Ihtamala, datang. Maka kemungkinan saja. kemungkinan saja bahwasanya kamu eh, lupa ya. Lupa, Hmm, mengatakannya lupa, mengatakan al-Amir, kamu mungkin saja mengatakannya lupa. lupa. Kemungkinan. Mm-mm. Atau tawasyata atau Kamu tawassata. kamu memperluas maknanya, memperluas makna dalam Hmm, pembicaraan.
atau kamu memperluas makna dalam pembicaraan. atau melebihkan bicaranya, terlalu Hmm, berlebihan gitu, terlalu berlebihan dalam bicara. dalam bicara, gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Seandainya kita Hmm, katakan ja'al amir, nah hmm, kemungkinan kita lupa. mengucapkannya lupa karena lupa Hmm, hmm. atau berlebihan. Berlebihan dalam pengucapannya. Nah, wa anna gharadaka, Wa wa anna ghuradaka maji'u rasulil amiri. hmm, dan Dan bahwasanya untuk tujuanmu dan adalah bahwasanya tujuanmu adalah eh, datangnya seorang utusan utusan pemimpin pemimpin. dari Hmm. pemimpin. Itu mungkin ada yang menyangka bahwa kamu lupa mengatakan al-amir, yang kamu maksudkan adalah utusan Utusannya. pemimpin. Hmm. Hmm. Fa'idha, Fa'idha kulta, maka bila kamu berkata, Ja'al amiru nafsuhu, telah datang nah, amir beliau sendiri. dirinya sendiri. Nah, maka seketika tidak ada kemungkinan lagi bukan utusannya Iya, dianya ya yang sendiri. datang, Si amirnya ini bukan sendiri yang datang. bukan pula karena berlebihan berkata, memang amirnya yang datang sendiri. Mm-mm. Jadi itu taukid fungsinya untuk menghilangkan yarfa'u tuh Keraguan-raguan. yarfa, Nah, menghilangkan kemungkinan lupa atau mm. Atau menghilangkan berlebih-lebihan dalam pengucapan. berlebihan dalam pengucapan. Memang Mm-mm. benar amir yang datang, nafsuhu roh, Mm-mm. dikuatkan. Nah, misal. Au kulta, Al-Qurta ja'al amiru ainuhu, telah datang pemimpin itu sendiri. matanya itu sendiri. Ainuhu sama dengan nafsuhu. Telah datang Mm. Telah amir itu datang sendiri. pemimpin itu sendiri, amir itu sendiri. Maka irtafa'a, Irtafa ihtimalu wa taqarrara inda as-sami'i annaka lam turid illa maji'a amiru nafsahu. maji'a mudhaf. Illa maji'al Illa al-maji'al amiri nafsihi. nafsihi. Na'am. Hmm. Maka irtafa'al ihtimal. Maka hilanglah Maka hilang, kemungkinan-kemungkinan tadi. ya, maka hilanglah kemungkinan-kemungkinan tadi Dan eh, menjadi tetaplah dan jadi tetaplah di sisi pendengar bagi yang bahwasanya mendengar bagi yang mendengar bahwasanya kamu tidak tidak turid menginginkan menginginkan kecuali kecuali. bahwa Amir itu datang dengan dirinya sendiri. Nah, itu dia. Maka mantaplah ucapan Itulah. kamu Nah, bahwa bagi yang mendengar, bahwa kamu tidak mengatakan kecuali memang datangnya pemimpin itu sendiri. sendiri betul. Tetap. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan tadi, Hmm. ya Ya. sudah yakin benar pemimpin itu yang datang, bukan utusannya, bukan juga karena lupa, bukan, memang amir yang datang sendiri. Hmm. Nafsuhu ainuhu, Hmm. itu Jadi fungsi bahasa Arab itu taukid itu, tepat sasaran ya, Ustaz, ya. sasaran. Hmm. Di fungsi taukid itu, taukid maknawi untuk Nah, menghilangkan kemungkinan ya, apakah itu untuk lupa atau menegaskan. berlebih-lebihan dalam pengucapan. Kan. Wa wa hukmu, Wa hukmu hadha tabi'i annahu tawafiqu madinya wafaqa, wafaqa yuwafiqu annahu hmm, yuwafiqu matbu'ah matbu'uh betul, matbu'ahu hmm, yuwafiqu mutaaddi yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi, hukum. dan hukum eh, pengikut ini Hmm, bahwasanya dia berkesepakatan mengikuti, dia mengikuti, apa namanya, yuwafiqu serasi dengan dia serasi dengan pengikutnya pada ah, i'rabnya. serasi dengan kata yang diikutinya dalam Hmm, i'rabnya, memang i'rabnya. ala makna annahu Ala ma'na annahu inna kana in, al-matbu'u marfu'an. in kana, Oh, bukan itu inna. In kana al-matbu'u marfu'an, kana tabi'u marfu'an aidan.
Nah, Maka maknanya adalah jika pengikutnya itu marfu, bukan marfu kan ikut. yang Yang diikuti. diikutinya. Jika yang diikutinya itu marfu, maka yang mengikutinya juga di marfu. Nahu Lahu. contoh, hadoro Khalidun nafsuhu. Oh, nafsuhu tuh Khalid, marfu juga. Khalid Khalid. hadir, Khalid hadir dirinya sendiri. Sah. Wa in Ikan. wa in kana al-matbu'u mansuban, dan apabila yang mengikutinya adalah dimansub, kanat tabi'u mansuban mislahu, maka yang mengikutinya itu dimansub seperti semisalnya. Lahu. Nahu contoh, hafidtul Qur'ana kullahu. Aku menghafal Quran seluruhnya. Nah, kullahu seluruhnya. Seluruhnya. Jadi benar-benar Al-Quran telah dihafal, bukan hanya sebagiannya, ya kan? Nah, Kullahu ditaukidkan. seluruhnya. Wa in kana al-madbu'u mahfudhan kana tabi'u mahfudhan kadzalik. Dan apabila yang mengikutinya itu Yang diikutinya. dan apabila yang diikutinya itu dijar, di majrur, maka yang mengikutinya itu juga di majrur. Nahu. Nahu. Tadabbartu fil kitabi kullihi. Aku mentadaburinya pada kitab seluruhnya. Wa yutba'ahu. Dari maudinya tabi'a. Tabi'a yatba'ahu. Tabi'a yatba'ahu. Tabi'a yatba'uhu. Wa yatba'uhu aidan fi ta'rifihi. Kama taro. Dan mengikuti kama taro fi hadil amsilatil kulliha. Dan dia juga mengikuti pada ta'rifihi. Ma'rifahnya. Ma'rifahnya. Oh iya, nam. Seperti kamu lihat pada contoh-contoh ini seluruhnya. Nah, ma'rifahnya dengan dhamir ya. Baca ulang ya dari atas. Wa amma tauqidu. Wa amma tauqidu ma'nawi fahuwa at-tabi'u alladhi yurfa'u ihtimala sahwi au yarfa'u tajawuzi tajawuz awit tazawuza fil matbu'i. Fa'innaka law qulta ja'al Betul. ihtimal ainuhu tafa'u ihmalu naka lam turid illa maji'al amiri nafsihi wal wa hukmu hada tabi'i wala yuwafiku matbu'ahu fi i'rabihi ala ma'na annahu in kana matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidan nahu hadarun khalidun nafsuhu wa in kana matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban mislahu nahu hafidtul qur'ana kullahu wa in kana matbu'u mahfudhan kana tabi'u mahfudhan kadzalik nahu
tadabbartu fil kitabi kullihi wa yattaba wa Dari yattabi'u wa tabi'ah, yattabi'ahu tabi'ah. wa yattabi'ahu aidan Bukan fi nam wayat tabi'ayat tabi'a yatba'u wa yatba'u. yatba'uhu aidan fi ta'rifihi kama Hmm. taro fi hadil amsilati kulliha Fi hadhil amsilati kulliha, betul. fi hadil amsilati kulliha Nah, kita i'rabkan hadara. hadara Sebentar, fi'lun sebentar. Nah, hadara fi'lun madin. hadara fi'lun madin khalidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih Nafsu. nafsu taukidu Taukidun kita. taukidun Li Khalidun. li khalidun wa taukidun marfu Wa wa taukidul taukidul marfu'i. wa taukidul marfu'i marfu'un mislahu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala sya syai Ala syai'in sin. Ala oh sin. ad-dhammatu dhahiratu ala sini Nafsu mudhaf. wa nafsu mudhafun wal ha'u Al-had. dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf Nah, syukran. Yusuf. apa Ustaz? Siapa lagi ya? Ya. Nah, selesai pembahasan kita tuh. Bagian pertama tauhid. Hah? Ummu Halim ada? Ada beliau. Jadi Ada dengar. Ustaz. Bagus. Ada. Dari atas semua Halim. Atau kola kitab Wa akul. Wa akulu. wa aqulu at-ta'kidu wa yaqula taukidu Wa yu dimajhulkan. Wa yuqalu. wa yuqalu taukidu maknahu fil lugati at at-taqwiyatu Bagus. taqulu akatu say aku berkata akatu say'a Nah, taqulu wa qadtuhu aidan ida tahu wa nah, huwa fi istilahi nahwiyani nahwiyina. nahwiyina nau'anil awali nau'anil awali Al-awwalu. yang pertama atau kidu lafdiu wasani taukidul maknawi Betul. amma taukidul lafdiu fayakunu bitakriri lafdi wa i'adatihi bi bi ainahi bi ina Bi. bi inihi bi Bi. ainihi Hmm. bi ainihi apa tadi Ustaz bi ainihi Dengan lafaz yang sama. lafaz yang sama muradif dengan sinonimnya Hmm. sawaun akanasman nahu ya Muhammadun isimnya yang sama amkana fi'lan nahu ja'a Muhammadun amkana harfan nahu na'am ja'a Muhammadun amkana muradifan nahu ja'a hadara Abu Bakri Nah, wa amma. wa amma taukidul maknawi bahwa tabi'u ladzi yurfa'u diangkat Dari madinya rafa'a. rafa'a rafa'a yarfa'u Hmm. yarfa'u istimala
suhu, asuhu, Sah. sahwi, istimala sahwi, au tajta, Jauh. au taj, au tajwuju, Tajawuz. Tajawuz. Atau au tajawuzah. tajwuja, Tajawuzah. au tajwuja fi ma fi apa sih? Fi matbu'i, naatnya fi Nah, matbu'i. Fa innaka law qultu ja'al anta. ja'a Anta. fi law Fa'innaka. fa innaka maka kamu berkata fa innaka law qulta ja'al amiru Heeh. ihtimalu Ta'ala. anna Madi. Ifta'ala. ifta'ala ifta'ala ijtamala annaka sahauta au Nah, tausa'ta fil kalami wa anna gorodoka maji'u heeh. rasuli rasulil amiri fa Nah, idza kulta jika kamu berkata ja'al amiru nafsuhu heeh. au kulta ja'al amiru ainuhu irtafa'u Ifta'ala. ifta'ala irtafa'a ir, Hmm. irtafa'al ihtamalu wa Ihtimalu. Ihtimalu. ihtimalu taqarrara indasami'i Heeh. anna lam turid ila mujia Maji. Maji. Betul. majia amri amri Amiri. nafsi Amiri. amri nafsuhu Nafsihi. nafsihi sendiri amiri nafsihi wa hukmu hadata biu annahu yu yu apa Dari yuwafi Nabi. Nam. yuwafiku Yuwafiqu. yuwafiku matbu'ahu fi i'rabihi ala Hmm. ma'na annahu in kana madbu'u Matbu. madbu'u marfu'an kana tabi'u kana tabi'a Ustaz isim kana Dia isim kana. kana ta kana tabi'u marfu'an aidan Aha. nahu adara Khalidun nafsuhu wa in kana matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban misluhu nahu Hmm. hafid hafidtul Qur'ana kullahu. Aku Nam. membaca Quran. Wa in kana madbu'u mahfudon. Kana tabi'u mahfudon kadalik. Nah. Nahu tadabbartu fil kitabi kulluhi. Fi. Wa Fi. kullihi bi kullihi kitabi kullihi bi kullihi. Wayat tabi'uhu aidan fi ta'rifihi kama taro fi hadhil amsilati kulliha. Udah Ustaz. Ahsanti Muhalim. Afwan Syukran. Ustaz. Afwan Ustaz. Sebentar Om. Lagi angkat jempuran bentar ya. Hujan. Nah, seperti kamu melihat di dalam contoh-contoh sini. Dan hukum tadi ini sesungguhnya Mau Fardina. Hadirah. Hadirah tak dengar Ustaz? Dengar. Mati Ya, lampu masih nggak? lagi di jalan Ustaz. Tafadhali wa aqul. Wa akul at-ta'kidu wa yuqalu at-tawkidu
maknahu fil apa lil Fil lughati oh fil lugati at at takwitu ya at-taqwiyatu. at takwiyatu takulu akatu sayin sai Akadtu saya menegaskan muta'adid ya. akatu saya Mm-mm. fatakulu wakatuhu aidan iza qawaitahu Nah, wa huwa fi istilahi an-nahwiyaini bukan nau'ani jangan digandakan. an-nahwi Nah, an-nahwiyini di fathah nunnya. an-nahwiyina Nah, nau'ani ini nah. Nau'ani nau'ani al-awal at-tauqidu lil lil bukan fazi Hah? at-tawkidul laf. At-tauqidul lafzi wasani at-tauqidul maknawi Maknawi. amma tauqidul lafziyu fayakunu bitaqriril lafzi wa i'adatihi bi ainuhu Bi harfu jar. bi ainihi au au apa nih au Bi juga. bumarah Hah? Bi juga. Bi au bi maradifihi mura. bi muradifihi Hmm. sawaun akana asman nahu Bukan asman. Bukan asman. isman afwankan nahu ja'a Muhammadun amkana fi'lan nahu ja'a Muhammadun amkana harfan nahu na'am ja'a Muhammadun amkana maradafan Bukan marah. Jangan dibaca Muradaf marah. ya muradafan Mujahidan. Mujahidan. muradifan Ah, nahu ja'a hadara Abu Bakrin ah. wa amma taukidul maknawi fahuwa at-tabi'ul ladzi yurfa'u Bukan. ihtimalal Jangan dimajhulkan, jangan. Maklumkan yarfa'u saja. ya at-tabi'ul ladzi yarfa'u ihtimalas sahwi au awit tajawuzi Dia ma'tuf ala ihtimal. Awit awit tajawuza ah, fil fil matbu'i ah. fa innaka law qultu Atau ma'tuf ala sahwi. Awit tajawuzi. Tajawuz sahwi. awit tazawuji fil matbu'i fa innaka law qulta ja'al amiru ihtamala annaka saharta au sahauta au tawassata fil kalami wa an gharadaka maji'u gitu. wa anna aradaka maji'u rasulil amiri fa iza qulta ja'al amiru nafsuhu au qulta ja'al amiru ainuhu irtafa irtafa'al ihtamalu wa taqarrara bukan ihtamal. jadi Dari tamalu pastikan maudinya ihtamala ya tamilu
Masdarnya, Ihtimalan. nah itu dia, ihtimal. Al-ihtimalu wa taqarrara indasam ma'i annaka Inda, lam indasa, indasa ma'i Ustaz. bukan sama. Isim fa'il dari sami'ah, yang mendengar. Indasami'un sami'u Bukan. Ada Hah? indah. Zaraf. Indasami'i Mm-mm. annaka lam turid illa maji al amiru nafsihi Maji'a mudhaf. illa maji al amiri nafsihi Nah gitu. Wa wa huk- hukmu. wa hukmu hazat tabi'u annahu Ulangi. Hah? Ada hukmu mudhaf. Wa hukmu hazat tabi'i Mm. annahu ya yuwafiqa Jangan mu dimansub. yuwa, Kenapa dimansub? Mudhari itu. yuwafiqu Mm. matbu matbu'ahu fi i'rabihi ala makna annahu Ada inkan makna. Betul. In kana al-matbu' inkanal matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidan nahu hadara halidun nafsuhu wa inkanal matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban mislahu Nah, nahu hafiztul qur'ana kullahu wa inkanal matbu'u mahfudan kana tabi'u mahfudan kazalik nahu tadabbartu fil kitabi kullihi wa yatba'uhu aidan fi ta'rifihi kama tara fi hazihil amsilati kulliha. bagus. Hafidtu fi'lun wa fa'il Hafistu fi'lun wa fa'ilun al-Qur'ana al-Qur'an. Hmm. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Kulla 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 taukidan taukidan li Al-Qur'ana wa taukidil mansub wa taukidul mansubi wa taukidul mansubi mansubun mislahu misluhu 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 wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu alal lam wa wa kullu wa kulla wa kulli wa kulli kulla tat wa kulli kulla kulla mudhafun wa kulla mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mamniun ala dhammi fi mahalla fi mahalli jarrin bil mudhaf. nah itu i'rabnya i'rab taukid dari lafaz kulla ya Om Iya. di taukid dari Al-Qur'an kan lafaz sebelumnya kan Nah, wa kulla taukidun lil Al-Qur'an, Qur'an Al-Qur'an. Ikran Makardina Apa nata? Umu Syamsi wa aqul Bismillah. Wa aku ata'kidu wa yuqalu ataukidu maknahu fil lugati ataqwiyatu takuru akadtu syai'in akadtu akadtu syai'un bukan kenapa syai'un akadtu fa'il ana dia muta'addi akadtu syai'an nah syai'a asyai'a aku menegaskan sesuatu akadtu syai'a ulangi Om takul akadtu syai'a wa takuru wakadtuhu aidon ida kuwait kuwaitahu bukan ku kenapa ku fa'ala kuwait nah ida kuwaitahu wawunya tasydid qaw qawaitahu
Tidak qawaitahu. Hmm. Wa huwa fi istilahin nahwiyina nau'ani. Al awalu atau kidul labdi wasani atau kidul ma'nawi. Ama taukidul labdi fayakunu bitakriril labdi wa i'adatihi bi'ainihi au bimiradifihi Bukan bimi. murad bimuradifihi Nah. muradif sawaun akana isman nahwu jaa Muhammadun amkana fi'lan nahwu jaa Muhammadun Hmm. amkana harfan nahwu na'am jaa Muhammadun amkana muradifan nahwu jaa hadara Abu Bakrin Nah. wa amma tawkidal ma'nawi fahuwa Amma wa amma wa amma tawkidal ma'nawi kenapa? Kenapa dimasuk taukid ya? Adakah yang tawkid menasabkannya? tidak ada wa amma tawkidul ma'nawi fahuwa atabi'ul ladzi yarfa'u ihtimala sahwi au tajawuza fil matbu'i Hmm. fa innaka law qulta ja'al amiru ihtamala annaka sahwatu au Sahau. sahautu au Anta. sahauta Ah. annaka sahauta au tawassa'ta fil Hmm. kalam wa ana gorodoka maji'u rasulil amiri fa idza qulta ja'al amiru nafsuhu au qulta ja'al amiru ainuhu irtafa al ihtimalu wa taqrara inda sami'i Taqarrara. au qulta ja'al amiru ainuhu irtafa al ihtimalu wa taqrara Wa taqarrara. wa takarrara inda sami'i annaka lam turid illa maji al amiri nafsihi Hmm. wa hukmu hada tabi'i annahu yuwafiqu matbu'ahu fi irabihi ala ma'na annahu in kana al matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidan nahu hadara Khalidun nafsuhu wa in kana al matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban mislu nahu Mislahu. hafidul Mansuban. mislahu Hmm. man kana tabi'u mansuban mislahu nahu hafidul qur'ana kullahu wa in kana al matbu'u mahfudun kana tabi'u mahfudun wa kadhalika nahu tadabartu fil kitabi kullihi wa yatbahu aidon fi ta'rifihi kama tara fi hadil amsilati kulliha. Ah. Mau sanksi yang majrur. Tadabbartu fi'lan wa fa'il. Tadabartu tadabartu fi'lun wa fa'ilun fil kitabi jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li Kullihi kullihi taukidun lil kitabi wa taukidul majruri wa taukidul majruri majrurun misluhu alamatu jarihi al kasratu dzahiratu ala akhirih hmm. alami kulli Wakul mudafun wa kul mudhafun ilaih wal ha'u wal wal kullu mudaf gitu. wal kulu mudhafun Wal ha wal ha'u mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi nama jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih. ha, ha itu dhamir muttasil ya. Imma Oh, nah. halijarin
mudhafun ilaih. Al-ha'u domirun mutasilun mabniun ala kasri fi Kas. mahali jarin mudhafun ilaihi. Nah, i'rabnya mahal. Syukran Musyamsi. Selesai mungkin bahasan taukid yang pertama, Kita lanjutkan nanti insyaallah pembahasan alfadzu taukid maknawi yang lainnya selain nafsu dan ain. Nanti ada kullu, ada ajma dan yang lainnya insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallahu khairan.